মোদি জি বন্দে মাতরম বিপ্লব দেব তোমার জানাই স্বাগতম 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 আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লব থেকে বিপুল বুথে জয় করুন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রতি বিপ্লব দেবকে বিপুল বুথে জয় যুক্ত করুন ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ Hanya lu sang mari wah sini biblop dia nak kebang bubai pas kaje. Lu saban sang mari wah biblop dia nak kebang bubai pas kaje. Sini mantai malah ni bagai biblop dia nak kebang bubai pas kaje. Bande matrum. Namaskar, hambai, khulungka jotono. Diri ni oje rally. Apa hingke biblop dia no. Je posima sono. Bonaparte mani bagai देशनि प्रधानमंत्री ताई पार्टीनि जे प्रेसिडेंट जे पि नाडा अमित शाह जे केन्द्रनि जे नेतृत्व त्रिपुरा राज्यनि उन्नयन सार्बिक उन्नयननि बागै जे बिप्लब देबनो बुसखांनि लोकसभानि चंगमानि बागै अब कायसा धन्यवाद रैली प्रधानमंत्री मोदी जी ताई बिनि नेतृत्व जे लीडर जे तंगनाय रंग তিনি বেলা খেলা আছেন 17 নং গোলাঘাট তিনি ও যে এক নম্বর শক্তি কেন্দ্র যে জারুল বাছাই নিসকে जों और চিনি জারুল বাছাই বিসি পূর্ব পশ্চিম জারুল বাছাই বিসি अब মিলুই जों তিনি ও জায়গাও বুথ সভাপতি সিনিয়র মানজাক দङ তিনজনা যেমন সিনিয়র জায়গাও দङ তিনি অমৃত বরমগ্রাং দেববর্মা তাই সিনি তাই খরসা সঞ্জরাম দেববর্মা তাই খরসা हरीश ताई प्रधान ताई और डिस्ट्रिक्ट सभापति आन्दा सन्जाम दङ मण्डली मेम्बर दङ सिनि गोबां कार्यकर्ता सामुं खालायनाय अफिसनि अफाय बररक दङ जों बेलाके खादुं खाजा खालायनाय हामबायरो लामसगौ बिप्लब देबनो गोबां बुब्राय पास खालामनाय हिनाय सिनि आसा 100% बेसखांनि लोकसभायाव जों अ जे आसनि अब निश्चिन्त जों मोदीजिनो अ कायसा सीट सिनि आंनि तरफ থেকে जों उपहार होनाय जोंनो हामबाय।